Yes! Nakasahod na ako. Ito yung sahod ko ng 15 days. Thank you, Lord. Ay, Da! Tumahod ka na? Teka lang. Kanina. Teka lang. Ano naman yan? Due. Ito na sila mag-due. Bigit. Tubig is 1.5. 1.5. 1.5 sa tubig. Yes. Da, bayaran. 1.5. Ano mo? 1.5. Hindi ko na rin lang. 1.5. 1.5 na yan. 1.5. 1.8. Meral ka 1.8. 1.8. Ulit. Tapos dahil ito ko yung mga listahan. Ano ba naman yun? Wi-Fi, 1.5. Ang laki naman. 1.5. Wala 1.5. Thank you. Utang natin sa tindahan, 1.3. Tindahan, 1.3. 1.3? Thank you. Gatas at diaper ni Sab, 2K. 2K? Yan. Gatas at diaper. Gatas at diaper na. Hmm. 500 para sa aso natin. Sa aso? Oh, ayan. 500? Cutie, come here. Come here. Dental stick. Yung diaper niya. Mahal to. Magkano? 500. 500? Okay, senos lang yan. Pamalengke ko, 4K. Pamalengke ko sa mga market. Pang stock sa 4K. ano, ulam. Ganda eh. 4K. Thank you. Bigas. 2.5. Kano? 2.5. 2.5? Bigas. Bigas, pambiling itlog. 2.5? Yung budget dito sa pabibilin. Gaas. Magkano? 1.5 sa gaas. Tapos, 1.5? 2,000 for everyday na ano. 2,000? Oo, yung ginagasto natin ito. Mga ano, bibiling ganito din yan. 2,000. Savings ni Sab, 500. Thank you. Thank you, Dada. Wow! Thank you. Paano yung ito? Isip yung sinas to lang? Hayaan na tong gas mo. 15 days. Anong binili mo to? Tuyo? Gas. Say thank you to Dada. Grabe.